जय जगन्नाथ। गीता सांख्य योग द्वितीय अध्याय रे कथा किछि प्रश्न आसीछि। से प्रश्न उपरे आमे किछि आलोचना आज करिबा। प्रश्नटी हला स्थितप्रज्ञर अवस्था कौन बा काहाकू कुहा जाउछि। यार उत्तर रे आमे देखिबा जो जीव जो प्राणी बा मनीष जेते मानसिक कल्पना जल्पना ठारू बहुत दूर रे रहिबो, मनर समस्त कामना बासना परित्याग करी समस्त इंद्रिय तार बाणी सबु किछि भगवान को सेवारे नियोजित करी पूर्ण परितृप्त लाभ करिवो, सेई अवस्था को कहा जाए स्थित प्रज्ञ अवस्था। स्थित प्रज्ञ हला अचला बुद्धि संपन्न व्यक्ति। प्रश्न द्वितीय प्रश्नटी बंधु पचारि स्थितप्रज्ञ जार होती से व्यक्तिर लक्षण आम जाना केमी स्थितप्रज्ञ लोक बोली। तो स्थितप्रज्ञ लक्षण को जब आम देखा जे एमितिका लक्षण थिले ताको आम जाना से हूँ स्थितप्रज्ञ। गीतार स्थितप्रज्ञ को बहुत सम्मान दि जाए। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ते स्थितप्रज्ञ व्यक्ति दुखर संभावना रे बा दुखर प्राप्ति रे उद्वेगहीन थिबो, अर्थात कभी व्यस्त हब ना। दुख आसुची हाँ आसला आसब। द्वितीय आम जाना जितेबले सुखर संभावना आसे बा सुख प्राप्ति हो गला सेतेबले स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख भोग पाई माने बेसी आनंदित बा गोटे स्पृहा ता मन रे बेसी आसीबनी। माने दुखरे जेमिति सुखरे मध्य सेमिति रहिबो। आ गोटे कथा जे स्थितप्रज्ञ व्यक्तिर ये जो जड़ जागतिक विषय अर्थात माने जार प्राण नाही सेमती जगत जागतिक विषय बोली कहे। गाड़ी द्वारा घर घर गाड़ी घोड़ा मोटर ठू आरंभ करी जेते आमर घर आसबाब पत्र कथा कहवा जोड़ाक किछि वस्तु प्रीति बोली आमे ताऊ कहवा। जे वस्तु प्रीति जदि रहिला से स्थितप्रज्ञ हो पारिबनी। जदि वस्तु प्रीति अनुराग बा आसक्ति रहिबो नाही, स्थितप्रज्ञ व्यक्तिर कौन सी कारण बा ता भितरे ये जिनिसटा मोर गोटे आग्रह हो गोटे कारटे किणापी कारटा मुझे किणी पार्ली से मन में दुख आसूची बा राग आसूची जोटी असुविधा होची सेठी विभिन्न प्रकार भय आसूची क्रोध आसूची। ताले एगुड़ाक सब तार जागतिक वस्तु प्रति प्रीति लाभर फल। जदि प्रीति लाभ नथिबो आसक्ति नथिबो जागतिक वस्तु पाई ताहले एगुड़िक मोर हबनी। तेणु प्रथम कथा हूँ वितराग भय क्रोध। वित्त राग भय क्रोध ये तीन टा जिनिस भय क्रोध आउ लोभ एथिरू जदि आम दूर रही परिबा ताले ताकू कह स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सबु स्थान रे स्नेह रहित रहिबो, अर्थात तार निजर बोली कहीं रहिबनी। शरीर नाही, इंद्रिय नाही, मन नाही, बुद्धि नाही, स्त्री नाही, पुत्र नाही, गृह नाही, संपत्ति नाही, कौन सी जगार से व्यस्त विव्रत हवार किसी कारण नाही। बिंदु मात्र एकात्म भाव रे रहिबो, भल पाइबा रहिबो किंतु ताहा आसक्ति रहिबो नाही। बाहरे वस्तु व्यक्ति पदार्थ इत्यादि संगे संयोग रहिबो मात्र अंतर रे सर्वत भाव रे निर्लिप्त रहिबो। पद्मपत्र मीमांसा बोली कहा जाए। तेणु स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सबु बळे जहा आसिला जहा मिलिला सेथिरे से आनंदित रहिबो।
ପାନ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଠିକ୍, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ଅପମାନ ମିଳିଲା, ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର ବିଧା ଗୋଇଠା କିଛି ମାଡ଼ ମିଳିଲା, ନିନ୍ଦା ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦାସୀନ ରହିବ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁରଣିତ ହେବ, ତାହା ହେଲା କୃଷ୍ଣ କଥା କରୁଥିବ ଧ୍ୟାନ, କୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ରଖିଥିବ ମନ, କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ହେବ ସମର୍ପଣ। ତାହେଲେ ନ ଅଭିନନ୍ଦତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି, କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ହେଇପାରିବା କ'ଣ? ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା, କାରଣ ଏସବୁରେ ତ ଆମେ କିଛି ଲିପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଆଖି ବୁଜିଦିଏ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ଚାଲିଯିବ ନା ନାହିଁ, ଯାହା ସତ୍ୟ। ନା ଘର ଦ୍ୱାର ନା କ'ଣ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ? କିଏ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବେ? କେହି ଯିବାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁହାଗଲା, ଧନାନି ଭୂମଂ ପଶବେଶ ଗୋଷ୍ଠେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହଦ୍ୱାରେ ପୁତ୍ର ଶ୍ମଶାନେ ଦେହ ସୀତାୟାଂ ପରଲୋକ ମାର୍ଗେ ଗଚ୍ଛନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଧ୍ରୁବ ଏବ କର୍ମା। ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଛେ, ଯେତେ ପଶୁମାନେ ସବୁ ଗୋଠରେ ରହିଯିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ସୁନା ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ରହିଯିବ। ପଶବେଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହଦ୍ୱାରେ ପତ୍ନାମଙ୍କ, ପତନରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସେ ପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ଆମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପତନରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସେ ପତ୍ନୀ। କାରଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ପତ୍ନୀମାନେ କେତେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମକୁ ଗାତରେ ବିପଦରେ ଅପମାନରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେ ପତ୍ନୀ ବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ଯାଏଁ ଆସିବେ? ସେ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। ଭାଇମାନେ, ମା' ମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚିନ୍ତା କର, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଯିବେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ, ଆଉ ଏ ଦେହ ଯିବ ଚିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ସଜଉଛେ ଦେହକୁ, ଇଏ ଚିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଯିବ କ'ଣ ସାଥିରେ? ଇଏ ଯିବାର ନିକଟେ, ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଯିବ କ'ଣ? ସେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ, ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ନା, ସେ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ କିଛି ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।